Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o jasnim simptomima bolesnih bubrega. Ključ je da prepoznate ove simptome u što je ranije mogućoj fazi, jer nažalost veliki broj osoba zanemaruje simptome i kada osjetite prve jasne simptome bolesnih bubrega često bude itekako kasno. Sada ćete nešto više o funkciji bubrega, što zapravo oni rade, i u drugom dijelu emisije ćemo saznati kako ćemo prepoznati ove teške bolesti i oboljenja. Bubrezi su parni organ veličine šake, smješteni sa obiju strana kralježnice ispod rebrenih lukova. Vjerojatno znate da su oni filteri sve krvi koja prolazi kroz organizam. Ali osim te imaju i brojne druge funkcije. Itekako važne za zdravlje i normalno funkcioniranje čitavog našeg organizma. Bubrezi su usko povezani sa drugim vitalnim organima, kao što su srce, pluća i jetra. A njihova dobra komunikacija održava zdravu ravnotežu krvnog volumena, elektrolita i dinamike cijeloga organizma. Ono što je jako bitno za reći, što veliki broj vas ne zna. Bubrezi su izuzetno otporan organ i nećete vjerovati da skoro 90% vaših bubrega bude u ogromnom problemu, a samo 10% bubrega radi i da se vi osjećate prilično dobro, odnosno imate jedne suptilne simptome bolesnih bubrega o kojima ćemo kasnije pričati. Ali čak 90% bubrega je disfunkcionalno, što je izuzetno loše, jer oni na 10% kapaciteta rade prilično dobro, međutim kada se ta situacija značajno smanji, imamo ogromne probleme. Ono što moramo reći, bubrezi su jako učinkoviti u podjeli organizacije posla. Ako jedan bubreg ili neki njegov dio ne može dobro obavljati svoju funkciju iz bilo kojeg razloga, ostatak tog istog bubrega ili onaj drugi vrlo učinkovito preuzimaju njihov posao. Na taj način važni fiziološki parametri, kao što su krvni tlak i krvni volumen, ostaju u normali, a iz tijela se i dalje učinkovito izbacuju otpadne tvari. I kao što sam napomenuo, jetra, pluća, srce i bubrezi čine jedan jako bitan mehanizam. I mi kad razmišljamo o samim bubrezima, oni su naravno građeni od nečega, a prije svega su građeni od jednih specijalnih jedinica koje se nazivaju nefroni. A nefroni, ćete mi lijepo shvatiti, su to kao sitni, ajmo reći, milijone malih filtera koji se nalaze u našim bubrezima i igraju ključnu ulogu u našemu zdravlju. Možemo reći, svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. Svaki nefron je građen od dva dijela: klupka kapilara, koje se nazivaju glomerul, i sustava tubula ili cjevčice. Filtracija krvi započinje tako da krv bubrežnim krvnim žilama dolazi do glomerula, u kojima se filtriraju veće čestice, primjerice eritrociti i proteini. I kada su bubrezi funkcionalni, oni su u stanju isfiltrirati štetne toksine iz tijela. I na nekim dijelovima dolazi do reapsorpcije glukoze, a na nekim do reapsorpcije natrija, kalija i drugih elektrolita, ovisno što u tome trenutku treba našemu organizmu. Isto tako, bubrezi su nevjerojatan bitan organ za proizvodnju specijalne vrsta hormona. Čak bubrezi proizvode 3 specijalna hormona koji su ključni za naše zdravlje. I kada govorimo o samim hormonima koji bubrezi proizvode, možemo prvo reći da je eritropotein ili hematopotein. To je hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica ili eritrocita u koštanoj srži. Taj hormon je jako važan u održavanju normalne krvne slike i osigurava da organizam ima dovoljnu količinu eritrocita i hemoglobina. Bubrezi stvaraju hormon koji se naziva renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i tlaka. Kada je tlak snižen, a to znači da je manji protok krvi kroz bubrege, tada stanice počinju lučiti sami renin, koji onda iskontrolira cijelu situaciju. Renin, kontrola visokog krvnog tlaka ili zapravo normalnog krvnog tlaka, jako bitan. I treći hormon, koji se naziva kalcicitrol, je jako bitan za proizvodnju vitamina D. Dakle, za vitamin D vama itekako treba normalna funkcija bubrega. I dalje, kada razmišljamo o samim bubrezima, oni imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže vode u tijelu. Voda u tijelo može ući putem konzumacije hrane i pića, a mali postotak vode
se proizvodi kao produkt raznih metaboličkih procesa u tijelu. S druge strane, voda iz tijela izlazi znojenjem, disanjem, defekacijom, ali najvećim dijelom putem samoga mokrenja. I što vi zapravo osjećate i prvi jedan od onih uobičajenih simptoma bolesti bubrega. Apsolutno vjerujte, pošto vaši bubrezi ne rade kako treba. Morate znati da se u vašem tijelu manifestira enormna količina toksina i svi ti toksini izazivaju štetu u vašem organizmu i za svim mogućim praktično organima. A prvi od onih simptoma koji ćete itekako primijetiti biti će apsolutno kontinuirani kronični umor, a da ništa niste fizički radili, da znate da ste se od nečega značajno umorili. Kroničan umor pokazuje da možete imati smanjenu funkciju bubrega. Isto tako možete imati slabiju koncentraciju. Ono što ćete itekako doživljavati bit će suha koža koja itekako svrbi, može biti znak mineralne i koštane bolesti koja često prati uz napredovalu bolest bubrega. Kada bubrezi više nisu u stanju održavati pravu ravnotežu minerala i hranjivih tvari u vašoj krvi. Toksini ostaju u krvi umjesto da napuštaju tijelo kroz sami urin. Ono što itekako morate znati, osim problema sa suhom kožom, osim problema sa kroničnim umorom, apsolutno očekujte kontinuirane probleme sa kroničnom nesanicom, jer je to sve itekako vezano. I vi kada imate same bolesne bubrege, isto tako očekujte prije svega da ćete imati osjećaj ili potrebu za mokrenjem mnogo češće, osobito noću. I to može biti znak bolesnih bubrega. Kada su bubrežni filtri oštećeni, to može uzrokovati povećanje nagona za samim mokrenjem. Ponekad to može biti znak i urinarne infekcije ili povećane prostate kod muškaraca. Prekomjerne mjehurići u mokraći su jedan od onih jako interesantnih simptoma bolesnih bubrega. Dakle, kada imate mokraću i kada urinirate, vidit ćete da će se sama mokraća prilično pijeniti, čak će biti onako svjetlo bijele boje. To konkretno znači da u vašoj bubrezi ostaje prevelika količina nečega što se nazivaju proteini, a oni ne bi smjeli biti u samoj mokraći jer bi naši bubrezi trebali isfiltrirati same proteine. Previše proteina u mokraći, mokraća se pjeni, čak i bijele boje može biti znak itekako problema ovoga tipa. Imat ćete edem ili natečenost oko vaših očiju, a to može biti posljedica činjenice da vaši bubrezi propuštaju veliku količinu proteina u urenu i umjesto da ga drže u samome tijelu. Posebno otekline u nogama ili u očiju, to je jako interesantno. To je jedan od onih prvih simptoma koji itekako ćete primijetiti. Otečene oči, otečene noge, nožne zglobova stopala, mogu biti čak i ruke. Dakle, zadržavanje tekućine u organizmu prekomjerno. Ovo može biti znak bolesnih bubrega. Dalje vodite računa, grčevi mišića su jako učestali, neravnoteža elektrolita može biti posljedica oslabljene funkcije bubrega. Naprimjer, niska razina kalcija i slabo kontrolirani fosfor mogu pridonijeti grčeve u mišićima. Mučnina, povraćanje, gubitak apetita, visoki krvni tlak, otežano disanje, anemija i seksualna disfunkcija, sve ovo mogu biti znakovi bolesti bubrega. Tih simptoma može biti još dosta. Ključ je da shvatite, moji dragi gledatelji, ovi često simptomi mogu biti povezani sa nekakvim drugim bolestima i oboljenjima, međutim, ukoliko primjećujete nešto od ovoga i sumnjate da je možda problemi sa bubrezima, odite čim prije napraviti dijagnostičke preglede. Čim prije otkrijete probleme sa bubrezima, možete početi adekvatno liječiti. Čim više zanemarujete same simptome bolesti, kasnije to dođe u teške faze kada je praktično nemoguće liječiti. Zato zapamtite ovaj video zapis. Prvi rani simptomi bolesti bubrega saznali ste u današnjoj emisiji. Moji dragi gledatelji, da li ste vi kada imali bolesne bubrege? Koji su simptomi bili kod vas možda uobičajeni, da ja nisam nabrojao? Pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Moji dragi gledatelji, veliku ulogu u širenju informacija o samome zdravlju imate itekako vi. I zato podijelite ovaj video zapis sa vama najbližim prijateljima, rodbini ili putem vaših društvenih mreža. Na ovaj način širimo dobre vijesti, znanje i učimo osobe diljem svijeta kako prepoznati veliki broj bolesti, kako ih prirodno liječiti, a ovdje veliku ulogu igramo itekako svi mi.
prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova, ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, da kombinirajući moje specijalne metode liječenja imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu. I moji dragi gledatelji, koji jedan savršeni čaj koji može pomoći svima vama da na potpuno prirodan način zaustavi probleme sa bubrezima i čak ako ih ima da ih prirodno liječite, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala vam najljepše što me pratite me i dalje moji dragi gledatelji do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.